এরপরে আমরা বরণ করব এক্স ক্রিকেটার, প্রেজেন্ট কোচ, মেম্বার অফ আম্পায়ার্স কমিটি সিএবি বালুদা শ্রী প্রসেনজিৎ ব্যানার্জি মহাশয়কে। বরণ করবেন দুর্গেশ মিশ্রা। तो पहला ओवर का खेल शुरुआत आदर्श आएगी। यहाँ पर आदर्श के लिए भी आदर्श पिच है। पहली गेंद में रामशंकर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बीट किया था लेग बाय के रूप में पहला रन। এবার আমরা বরণ করে নিচ্ছি এক্স ক্রিকেটার, প্রেজেন্ট কোচ, মেম্বার অফ আম্পায়ার্স কমিটি দ্য ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল শ্রী প্রসেনজিৎ ব্যানার্জি মহাশয়কে পুষ্পস্তবক এবং স্মারক সম্মান দিয়ে বরণ করছেন আমাদের এপিএল এর অর্গানাইজার শ্রী দুর্গেশ মিশ্রা। और गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को धन्यवाद। आज शाम एक रंगीन शाम बनेगा क्योंकि इस আমরা পেয়েছি আমাদের সঙ্গে দেবর্ষী ব্যানার্জি, কোচ সৃষ্টি ক্রিকেট একাডেমি। দেবর্ষী ব্যানার্জি, ওনাকে আমরা বরণ করে নিচ্ছি স্মারক সম্মান এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে। বরণ করছেন অর্গানাইজার মিস্টার দুর্গেশ মিশ্রা। আমরা ফিরবো কমেন্ট্রি বক্সে। और फिर एक बार सभी क्रिकेट लवर्स को स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। और कलकत्ता की सबसे बिगेस्ट टेनिस क्रिकेट लीग सीजन 2 का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल, बहुत ही आकर्षक मैच। एक तरफ जेबीएल कांगड़ा और सॉल्ट लेक स्ट्राइकर्स के बीच में आदर्श तिवारी, ये शॉर्ट बॉल और ये जाएगा बाहर। बहुत शानदार शॉर्ट बॉल देखा और सरोज जैसा बैट्समैन है, उनको रोकना मुश्किल होगा। और यहां पर बहुत ही शानदार शॉट लगाई उन्होंने, कदमों का इस्तेमाल किया है और ये 6 रन के लिए बाहर। और जिस तरह से यहाँ पर देखिए रविदास शुरुआत किए हैं सरोज ने, आक्रामक बैटिंग यहाँ पर सरोज द्वारा, तो स्कोर बोर्ड में अब तक आ चुके हैं 14 रन। 2 बड़ा हिट देख चुके हैं दर्शकों ने। तो जब तक रुकेंगे यहाँ पर सरोज तब तक बड़ा शॉट खेलने की प्रयास रहेगा। 6 ओवर का मैच। आदर्श देखिए समरे से सबसे ये बात है कि यहाँ पर बाउंस की बारी में हम सोचे तो अनियमित बाउंस है, कभी नीचे रहते, कभी उछाल ज्यादा होता है, जो बैट्समैन के लिए काफी कठिनाई होता है। और पहले ओवर में स्कोर बोर्ड में देखिए 14 रन आए, 2 बड़ा हिट, वो भी सरोज फ्रमानी की बैट से। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। गेंदबाज के लिए यहाँ पर सुविधा मिल रही इस पिच से, विकेट से। और इस बार हवाई फायर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद जाएगा मैदान के बाहर 6 रन के लिए। तो पहला 2 होगा। एपीएल सीजन 1 जो कि एनकेडीए स्टेडियम में, और वहां पर भी पहला सीजन में कितना नाम बना चुके थे एपीएल। और पिछला साल कोविड के वजह में ये टूर्नामेंट हो नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं दुर्गेश मिश्रा का प्रतीक्षा था कि कब हम उतरेंगे मैदान में और हमारे राज्यवासी के लिए, बंगाल के लिए इतना बड़ा टूर्नामेंट उपस्थापित करेंगे। ये तो सबसे पहले धन्यवाद देना होगा कि दुर्गेश मिश्रा जी को। काफी शौकीन आदमी है दुर्गेश मिश्रा। और देखिए आज पूरा दिन कितना काम में बिजी रहता है, फिर भी पूरा दिन वीवीआईपी बॉक्स में बैठे हैं और हर मैच का मजा उठा रहे हैं अपने साथियों के साथ। बहुत बहुत खुशी मिली हमें और सारे क्रिकेट लवर्स को भी खुशी मिली।
और फिर एक बार देखिए सुमित की हम बात कर रहे थे कि इतने बेहतरीन बल्लेबाज है, पहले मैच में 34 रन बनाए थे, वहां से काफी कॉन्फिडेंस होगा कि पहले मैच में आप 34 रन बना चुके थे और इसीलिए इस मैच में भी एक अच्छा पारी खेलेंगे वो। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। सुमित देखले जो कि मुंबई टेनिस क्रिकेट का एक बड़ा नाम है और उम्मीद यहाँ पर समर्थकों से कि इस मैच में भी कुछ खास करेंगे। किनारा था इस बार, विकेट कीपर थोड़ा पीछे और पिछला गेंद से कोई रन नहीं। दूसरा ओवर की खेल जारी, स्कोरबोर्ड में 21 रन आए हैं बगैर किसी नुकसान पर, यानी इस ओवर से अब तक सिर्फ 1 रन। और लीजिए इस बार मिलके मौका, जड़ दिए छक्का सरद की बल्ले से और दूसरा ओवर का ये पहला बड़ा शॉट। बिल्कुल सही बात है कि अभी पहली ओवर में जिस प्रकार से एक छक्का देखने को मिला और इस ओवर में और पहली बार एक लंबा हिट था सरोज प्रामाणिक का। जेबीएल काबरा का स्कोर आप 3 के साथ आगे बढ़ता हुआ 27। और देखिए यहाँ पर हमारे जो यूनिट का मेंबर्स है, दुर्गेश मिश्रा के लीजिए। और देखिए इस बार किनारा लिए है बहारी और जाना होगा डगआउट में सरज को। पहला झटका जेबीएल कंद्रा की पारी में और सफलता प्राप्त हुई है यहाँ पर विशाल ने। एक अहम विकेट, काफी मूल्यवान विकेट था, जो इंतजार था सॉल्टिंग स्ट्राइकर्स को और वही इंतजार अब खत्म हो चुका कि पहला विकेट भी सरोज प्रामाणिक के रूप में। और शुरुआत में जिस तरह से उन्होंने आज बैटिंग की है, एक के बाद एक छक्का मारे और 4 छक्का मार चुके हैं वो, कोई मिलाकर 7 बॉल का उन्होंने सामना किया है और 4 छक्के की मदद से उन्होंने 24 रन बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जो इवेंट ऑर्गेनाइजर होप एंटरटेनमेंट मिस्टर शिवम राजगुप्ता, ऑर्गेनाइज्ड बाय Supranaran Das Mondol Michael. Thanks to our food partner Bakara, owner Mr. Anil Shah. बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट्री बॉक्स से हमारे जो ऑर्गेनाइजर मिस्टर दुर्गेश मिश्रा। आपके लिए भी शुक्रिया है जो लोग फेसबुक और यूट्यूब में पूरा दिन आज एपीएल के साथ है। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के बाद 27 पे 1 जेबीएल कंद्रा। वर्तमान रनों की जो रफ्तार है 13.50 प्रति ओवर। और देखिए रविदा पिछला ओवर से सिर्फ 7 रन और सरोज का विकेट प्राप्त किया है विशाल ने, ये अहम बात है। बिल्कुल सही बात है कि ये अच्छा काम किया है, बॉलर ने काफी भरपाई की है और लगता है कि ये भी 6 रन के लिए बाहर जाएगा और इसी के साथ स्कोर में और भी तेजी आई। और पहली बार समरेश देखिए यहाँ पर 33, यहाँ पर 2.1 ओवर के बाद। जी हाँ बिल्कुल सही। इससे पहले जो हार इनिंग्स में गौर कीजिए, 2.1 ओवर से 33 रन इससे पहले बने नहीं और क्यों नहीं बनेंगे। यहाँ पर जो बैटिंग लाइनअप है जेबीएल कंद्रा के पास, एक से बढ़कर एक बड़ा नाम, भिक्की सिंह, गोपाल सिंह, सरोज प्रामाणिक, सुमित देखले, काफी सारा बड़ा नाम है। और खुश होंगे बाहर सुमन चटर्जी, खुशी मिलेंगे कि और देखिए इस बार एक मांग है कॉट बिहाइंड के लिए और अभी भी ये देखिए धीरे धीरे सुमित देख ले कॉट बिहाइंड का जोरदार अपील था। मुझे ये लगता है कि यहाँ पर देखना होगा कि या कैच लिया गया या नहीं, लेकिन बहुत अच्छा प्रयास था विकेट कीपर द्वारा। और जी हाँ कॉट बिहाइंड सुमित देख लें, उनको लौटना होगा पेविलियन में। दूसरा झटका जेबीएल कंद्रा की पारी में। स्टार्ट बहुत अच्छा मिला था, जो कि 2 विकेट जरूर गिरे हैं, लेकिन उसके बाद भी देखिए रनों की रफ्तार में कमी नहीं है। एक बैट्समैन जो कि सुमित देख ले, वो भी नॉकआउट में पहुंचे, उसके बाद सरोज भी पहुंचे
दोनों सलामी बैट्समैन अब नॉकआउट में। पहले 2.2 ओवर के बाद 33 अनिल को मिलने वाला विकेट। बहुत अच्छा काम है पहली ओवर की। अनिल का पहली ओवर में छक्का था, उसके बाद दूसरे ओवर में विकेट। तो देखिए रविदा, यहाँ पर इस टूर्नामेंट में अधिकतर खिलाड़ी पूरे देश से आए हैं, चाहे वो दिल्ली हो, हरियाणा हो, मुंबई हो, गुजरात हो, उड़ीसा हो, हर जगह से खिलाड़ियों ने हिस्सा ले चुके हैं। सपना है हर खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि यह है कोलकाता का सबसे बेहतरीन टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट और सभी का मांग होता है, सपना होता है कि एपीएल खेलेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये आयोजित करते हैं दुर्गेश मिश्रा, आप आते हैं इसलिए आज एपीएल इस स्थिति पर पहुंचे। और कलकत्ता की बिगेस्ट टेनिस क्रिकेट लीग। तेज बॉल और तेज शॉट देखना है कि 6 रन के लिए बाहर। और आते ही यहाँ पर संगम ने काफी कमाल दिखाए, बहुत ही बेहतरीन बैटिंग यहाँ पर संगम द्वारा। और यहाँ पर CNS चैलेंज कप में भी बेहतरीन बैटिंग किए थे। और बैक टू बैक 2 गेंद में 2 छक्का। सबने क्या कहेंगे, ये बैक टू बैक 2 गेंद में 2 छक्का। जी हाँ, ये भी बड़ा नाम है संगम, और ये बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो काम बड़ा करना होगा, नाम से कुछ नहीं होगा। काम ऐसा करना होगा कि नाम बने। यहाँ पर नाम है आपका, लेकिन सिर्फ नाम से कुछ काम नहीं चलेगा, नाम के साथ इस तरह की तूफानी बैटिंग करना होगा। और देखिए फिलहाल हैट्रिक के सामने छक्के की संगम, बैक टू बैक 2 ओवर बाउंड्री, और पिछला जो शॉट था कितना बेहतरीन टाइमिंग था, वो गौर कीजिए। और अभी भी युवा खिलाड़ी संगम आके ही उन्हें करिश्मा दिखाए, जो हम चर्चा कर रहे थे कि ऐसे फ्रेश इंडिया में, जैसे कि यहाँ पर CNS चैलेंज में भी बहुत ही शानदार बैटिंग किए थे 2021 से सीजन में। और लगता है कि सारे दर्शक की इंतजार कब संगम ने यहाँ पर हैट्रिक बनाएंगे। और मौका है, जिस प्रकार से अभी तक उन्होंने बैटिंग की है, लगता है कि यहाँ पर हैट्रिक बना देंगे। एक फील्डर को बढ़ा दिया है, जो कि सिली पॉइंट पर एक रणनीति है बॉलर की। और ये नेक्स्ट टर्म को छोड़ती हुई गेम, हालांकि ये वाइड देंगे और 1 रन की वृद्धि स्कोर में। और 46 स्कोर 46, पहली बार ये देखने को मिलेगा एक अच्छा टोटल, क्योंकि अभी तक 51 है हाई स्कोर अभी तक। तो जो स्थितियां है इस मैच में, ऐसा लग रहा है कि सबसे तेज 50 रन टीम के लिए ये मैच में होगा। तो कहीं ना कहीं जो मांग था दर्शकों से कि रनों की बरसात होना चाहिए यहाँ पर, ये मैच में ऐसा नजर आ रहा है कि सबसे तेज 50 रन सबसे कम गेंद से यहाँ पर होगा। और पिछला गेंद में देखिए यहाँ पर एक मांग था, हाउ इज दैट, और हमारे अंपायरों ने बताया कि जी नहीं, सुरक्षित है बल्लेबाज, जमीन को छूकर गेंद पहुंची विकेट कीपर की दस्तानों में। और इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति, और 3 ओवर के बाद JBL कांद्रा का स्कोर 46, 2 विकेट के नुकसान के बाद। तो नए ओवर की शुरुआत होगा, और आगे की 3 ओवर का आंखों देखा हाल आपको सुनाने के लिए कमेंट्री बॉक्स पर हम स्वागत करेंगे आइए रामदा और साथ में अभिषेक सानू। ধন্যবাদ সমরেশ। এই মুহূর্তে দুই দলের মধ্যে একদম লড়াই চলছে সমানে সমানে, শেয়ারে লড়াই, একে অপরকে ছাপিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে দুই দলের খেলোয়াড়রা। ছেচল্লিশ 2 উইকেটে এবারে বল হাতে ওয়াসিদ। নো বলের ইশারা, সঙ্গে সঙ্গে প্রান্ত বদল ঘটছে
দুটি রানের বৃদ্ধি করলো। এই ফর্মার ক্রিকেটে দেখো অভিষেক, নো বল মানে একটা বাড়তি অ্যাডভান্টেজ পেয়ে যায় ব্যাটসম্যানেরা। तो यहाँ पे जरूर नो बॉल में एडवांटेज है, ऐसा लग रहा है। अब देखना होगा क्या होता है, देखना दिलचस्प होगा। जिस तरह से अब आप देख रहे हैं फ्लड लाइट्स की रोशनी में किस तरह से सराबोर हरी भरी घास खिली हुई, ये खूबसूरत सा माहौल, खूबसूरत सा ग्राउंड और बेहतरीन क्रिकेट यहाँ पे चल रहा है आर्यन प्रीमियर लीग का, जिसके कि आप यहाँ पे ओपनिंग डे को देख रहे हैं, जिसका कि ये मुकाबला खेला जा रहा है। दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। अब यहाँ पे জয়েন্টটা হবে না, বাংলা বুঝতে পারবে না, জয়েন্টটা কি করে হবে না, ज्यादा बोलना मत, ठीक है छोड़ दूंगा मैं, दो नहीं एक में हाफ हाफ। ওয়াসিদ স্কোর এই মুহূর্তে 48, 3 ওভার খেলা শেষ 3 ওভার। দুই দলের কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ এই শেষ 3 ওভারে রানটাকে অবশ্যই বাড়াতে চাইবে জেভিএল কাঁদরা দল। আসলে দুই দলের স্টারদের আজকে ছড়াছড়ি, একটি দলে যেমন ভিকি সিং, গোপাল সিং, সরোজ প্রামাণিক, লাকি সিং, আরেকটা দলেও কিন্তু কোন অংশে কম যান না। অনিল, সুনীল চাওরে, ওয়াসিদ, কে নেই। এবারে কিন্তু অ্যাক্রস দ্য লাইন প্রান্ত বদল ঘটছে, দলের রান 49 অর্থাৎ 49। स्कोर 49 पर जा पहुंचा है, 2 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह से क्रिकेट लगातार लो स्कोरिंग जो मुकाबला चल रहा था वो किस तरह से अब आगे बढ़ता हुआ हाई स्कोरिंग में कन्वर्ट हो रहा है। দেখো অভিষেক, এই টুর্নামেন্টের বয়স যত বাড়বে, ম্যাচের সংখ্যা যত বাড়বে, স্কোরটা তত বাড়বে। এই কারণে আসলে প্রি কোয়ার্টার ফাইনালে যে দলগুলি ছিল সেই দল থেকে কিছুটা হলেও ভালো দল আজকে পৌঁছেছে কোয়ার্টার ফাইনালে, আর সেখান থেকে লড়াইটা আরো কঠিন হবে, যে কারণে একটা দল তো অবশ্যই যাবে একটা বড় স্কোর করতে, আর যেটা করতে চাইছে জেভিএল কাঁদরা। এবারে কিন্তু চালিয়ে খেলার চেষ্টা, বল চলে যাচ্ছে বাউন্ডারি লাইন কাছ বরাবর, সেখান থেকে ফেরত আসার আগে প্রান্ত বদল আরো একবার লেগ ব্রেক সুবাদে একটি রান জমা পড়লো দলের খাতায়, আর এই নিয়ে দলের রান পৌঁছে গেল 50-এ। 50 রান পূর্ণ হলো 2 উইকেটে। तो यहाँ पे हाफ सेंचुरी, अर्धशतक, 50 पूरा होता हुआ फिलहाल ये गेंद ब्लॉक करने की कोशिश बल्लेबाज को, अच्छी डिलीवरी, और यहां पर बल्लेबाज कहीं ना कहीं परेशानी में दिख सकते हैं। देखिए जिस तरह से गेंदबाज लगातार इस मंसूबे के साथ आ रहे हैं कि ब्लॉक हॉल में डाला जाए, गेंद यॉर्कर कराने की कोशिश की जाए, वाइड यॉर्कर की जाए, कहां तक आप सहमत हैं कि गेंदबाज इसमें कितने हद तक सफल हो सकते हैं। আসলে দেখো অভিষেক, ব্লক হোল বলো, ইয়র্কার লেন্থ বলো, সেই বলগুলি কিন্তু বোলার একটা স্বপ্নের ডেলিভারি, সব বোলারই চায় এই বলগুলি রাখতে, যেখান থেকে ব্যাটসম্যানরা বড় শটে যেতে পারে না খুব একটা। ব্লক হোল বলে তো পরাস্ত হন বেশিরভাগ, আর সেই বলটা তো অবশ্যই রাখতে যাবে, আর সেই বলটা সবসময় করা কিন্তু বোলারদের পক্ষে সম্ভব নয়, আর যে কারণে মাঝে মধ্যে সেই বলগুলো করতে হয়, আর বাকি বলগুলো কিন্তু বোলিং একটা ভেরিয়েশন আনার চেষ্টা করে। এবারে অরক্ষিত অঞ্চল, বল যেখানে বিচ পড়ে সেখান থেকে ফেরত যাওয়ার আগে প্রথমে একটা কমেন্ট হয়ে গেছিলেন যে রানটা আমরা নেব, রানটাকে বাড়াবো, মাঝখানে রানের গতি কিছুটা বাড়লেও এই ওভারে কিন্তু দেখো অভিষেক রানের গতি অনেকটাই কমে গেল, যেখানে এই ওভারে যে রানটি এসছে আগের ওভারে যেখানে 46, আর এই ওভার থেকে 5টি মাত্র রান এসছে, অর্থাৎ রানের গতি কিছুটা হলেও মন্থর। এবারে শেষ দুটি ওভার, শেষ দুটি ওভারটাকে টার্গেট তো অবশ্যই করতে চাইবে এই দুই ব্যাটসম্যান, একদিকে সাঙ্গম এবং ভিকি সিং যাদের যুগলবন্দি
22 গজকে আজকে বড় শটে ভরিয়ে দেওয়ার জন্য তারা কিন্তু তৈরি। ডাগ আউটেও কিন্তু কম নেই, ডাগ আউট কিন্তু যথেষ্ট ভারী। দুই দলের আজকে টক্কর চলছে সিয়ানে সিয়ানে সমানে সমানে। 5वें ओवर का खेल चल रहा है। अब परिस्थितियां बिल्कुल बहुत हद तक पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर आप बल्लेबाजी वाली टीम हैं, अगर आप जेवीएल कांद्रा की टीम है, तो कम से कम आप अगर यहां से 70 रन तक पहुंचते हैं तो मुझे लगता है आप सेफ हो सकते हैं। जिस तरह से विकेट बिहेव कर रहा है, जिस तरह से ये मैच अभी तक चला है, जिस तरह से मैच बढ़ा है। জি বিলকুল, একদম সেই কথা। আর এদিকে প্রান্ত বদল ঘটলো একবার, দলের রান আরো একটি বাড়লো। প্রতি মুহূর্তে একটা বড় শটে ফেরার আপ্রাণ চেষ্টা চলছে বিকি সিং এবং সঙ্গম। সঙ্গম এবারে ব্যাট করবেন বিকি সিং। টেনিস ক্রিকেটে যার ফ্লিক কিন্তু দর্শনীয় আর ট্রেডমার্ক শট। বল হাতে, আর এখান থেকে ফিরতে হবে সাজঘরে। ডাগ আউটে আরো একটি উইকেটের পতন ঘটলো 52 রানের মাথায়, যেখানে 27 রানের মাথায় প্রথম উইকেট, 32 রানের মাথায় দ্বিতীয় উইকেট, আর 52 রানের মাথায় তৃতীয় উইকেট। অর্থাৎ এই জুটিতে 19 রানের একটা পার্টনারশিপ। কি বলবে অভিষেক? जी बिल्कुल, 19 रनों का जो पार्टनरशिप हुआ, ये एक अच्छा पार्टनरशिप कहा जा सकता है। जिस तरह से यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है, जिस तरह से विकेट खेल रहा है, अब परिस्थितियां आपको अपने पक्ष में करने की जरूरत है। और मैं दोनों टीम के लिए इतना कहना चाहूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, थककर मत हार ऐ मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। পুটু সাহা, পুটু সাহা নতুন ব্যাটসম্যান। পুটু সাহা এসছেন, যার আসল অলংকার যেন বড় শট, যার গয়না যেন বড় শট, তার প্রমাণ প্রথমে সেই দিয়ে দিয়েছেন। 6টি আমরা সংকেতের অপেক্ষায় থাকবো। হ্যাঁ, 6টি রান, 6টি রান। আর দলের রান এক লাফে কিন্তু বেড়ে দাঁড়ালো 58। প্রতিটি বলে বড় শটের প্রয়োজন। ডাগ আউট থেকে যে সন্দেশটা আসছে 22 গজের দিকে, যে মারো, বড় রান না তৈরি করলে পরবর্তী সময়ে দ্বিতীয় ইনিংসে বোলাররা সেভাবে বোলিংটা করতে পারবে না, লড়াইটা হবে না। একটা হেলদি স্কোর অবশ্যই দাঁড় করাতে হবে। আমরা জানি ইটের উপর ইট সাজিয়ে যখন বড় স্কোর হয়, বড় ইমারত হয়, আর এই মুহূর্তে রানের উপর রানটা সাজিয়ে একটা বড় স্কোর তৈরি করতে চাইছে, একটা ইমারত তৈরি করতে চাইছে। আসলে আমরা যে জায়গায় খেলাটা দেখছি, যেখান থেকে খেলা হচ্ছে, তার চারপাশে কিন্তু বড় বড় ইমারত। আজকে কলকাতার বুকে এটা কিন্তু আমাদের গর্ব। ব্যাটের কাঁটা নিয়ে বল চলে যাচ্ছে ডিপ থার্ড ম্যানের ওপর দিয়ে, ঠিকানা লেখা বল। আর এই বল থেকে কোনো রান আসেনি। অর্থাৎ পঞ্চম ওভার খেলার শেষে 62, শেষ 6টি বলের খেলা বাকি আছে। তো শেষ 6টি বল থেকে কত রান আসে সেটি কিন্তু দেখার বিষয়। আমরা দেখব শেষ 6টি বলে কতটা মার্কাটারি ব্যাটিং করতে পারেন এই দুইজন ব্যাটসম্যান। আসলে শেষ ওভারে কাকে ডাকা হবে বল করতে, সেটিও কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অভিষেক, দেখো শেষ ওভারটি কিন্তু দুই দলের কাছে গুরুত্বপূर्ण। आखिरी जो ओवर बहुत ही मायने रखता है दोनों टीम के लिए, क्योंकि ये निर्णायक ओवर होगा। एक टीम चाहेगी बड़ा स्कोर बनाने में, कितना मददगार होंगे ये देखना है। देखिए, ये तो दिलचस्प रहने वाला है बहुत ही, क्योंकि मुकाबला अब आगे बढ़ चला है। क्योंकि 62 पर अगर 5 ओवर में पहुंच गई है और यहां का एवरेज स्कोर 50 से 60 के बीच रहा है, तो आप समझ सकते हैं एक बड़े स्कोर की तरफ जरूर बढ़ी है। जिस तरह से पिच बिहेव कर रहा है, जिस तरह से विकेट खेल रहा है, और अब देखना होता है कि कैसे आगे बढ़ते हैं। एक ओवर जो है एक निर्णायक ओवर भी कह सकते हैं हम। इस ओवर में किस तरह से रन्स करते हैं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। जी बिल्कुल, ওয়াসিদকে আনা হয়েছে বল করতে লাস্ট ওভারে। আর এই বল থেকে কোনো রান আসেনি।
সঙ্গম একটা আবেদন যেন করছেন হোয়াইটের, কিন্তু দক্ষ ম্যাচ অফিসিয়াল যারা কিন্তু শক্ত হাতে ম্যাচ পরিচালনা করছেন। 15 রানে ব্যাট করছেন সঙ্গম। জেভিএল কান্দ্রা আজকে মুদ্রা ভাগ্য তাদের বিরূপ ছিল। ওয়াসিদ আর ব্যাক টু ব্যাক দুটি বল দুটি ডট। অভিষেক দেখো এই দু বল থেকে কিন্তু কোনো রান আসেনি, এটা কিন্তু কিছুটা হলেও চাপ বাড়বে ব্যাটসম্যানদের উপরে। बढ़िया। और अब यहाँ पे देखिए कि लगातार बैट्समैन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डॉट बॉल से बहुत प्रेशर पड़ सकता है। जैसा कि आपने कहा कि डॉट बॉल 2 अगर निकाले हैं इन्होंने तो बहुत मुश्किल होगी। और इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप की तरफ चढ़े थे और बढ़े थे लेग साइड की तरफ, और सिर्फ मिलेगा एक, और इससे बल्लेबाज को होना पड़ेगा संतुष्ट। लेकिन आप सबको मैं बता दूं कि ये आर्यन प्रीमियर लीग, जिसका कि एक शानदार आयोजन, जिसका भव्य आयोजन, ये नाम नहीं अभिषेक, ये एक करिश्मा है, ये एक ब्रांड है आईपीएल। और हमारी जो आईपीएल है, ये आईपीएल नहीं, एपीएल हमारी बंगाल की एक करिश्मा है एपीएल। बिल्कुल, ये नाम नहीं, ये ब्रांड है। लीजिए अब लुत्फ उठाइए, छक्के पाएंगे या गेंद गई है दूर कितनी, सिर्फ और सिर्फ फील्डर जितनी, और जाना पड़ेगा बल्लेबाज को वापस पवेलियन। কিফাইদি ওভার কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই ওভারটি যেখান থেকে কোনো প্রকার বড় স্কোর কিন্তু আসছে না অভিষেক। बिल्कुल, ये ओवर एक काफी किफायती ओवर हम कह सकते हैं। जिस तरह से इन्होंने डॉट गेंदे फेंकी, ओवर में लगातार बल्लेबाज को बांध करके रखा, ये एक खास बात है। तो अब देखना होता है कि इस गेंद पर क्या कुछ होता है। और इस बीच ये गेंद डॉट बॉल के साथ समाप्ति हुई है, क्या यहाँ पे आउट होंगे, देखना दिलचस्प होता है। जी हाँ, बल्लेबाज जितने तेज उससे भी तेज निकले, चतुर निकले, चालाक निकले फील्डर, और इस तरह से यहाँ पे पूरे 6 ओवर कंप्लीट होता हुआ। और अब देखना होता है कि 6 ओवर में कुल कितने बने, मैं स्कोरर से जानना चाहूंगा। तो 6 ओवर के बाद जहां तक स्कोर का सवाल है, तो 6 ओवर के बाद कुल बने 63 रन, और अब टारगेट जो मिला है 64 का मिला है। ये एक काफी दिलचस्प आंकड़ा है, जिस तरह से टीमों ने परफॉर्म करा है, जिस तरह से टीम आगे बढ़े हैं। अब यहाँ पे देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसे चेज कर पाती है। आपको क्या लगता है, जैसा कि 64 का टारगेट मिला है और इतना आसान नहीं है विकेट, और इस पे चेज करना कितना मुश्किल होगा बल्लेबाज के लिए जब बल्लेबाजी के लिए आएगी टीम। देखो अभिषेक, क्रिकेट के भविष्यवाणी करना उतना आसान नहीं है। कभी कभी सब कुछ उलटफेर हो जाता है। ये जो 64 टारगेट है, ये बनाना जितना आसान है हम देख रहे, उतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि जब अच्छी गेंदबाजी होंगे तब ये रन बनाना आसान नहीं होगा। और जेवीएल कांद्रा की जो गेंदबाज है, वो सरोज के अलावा और भी अच्छी अच्छी गेंदबाज है, वो तो जरूर कोशिश करेंगे। सानी है और जीसान है, सभी गेंदबाज तो अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो देखना इस दूसरी इनिंग्स में कितना টাইট ম্যাচ হতা, ये तो देखने की बात है। আমরা দেখছি যেটা আজকে সরোজ প্রামাণিক সবথেকে এখনো পর্যন্ত সবথেকে বেশি রান করেছেন, 24 রান করেছেন, এবং বাদবাকি দুজন দ্বিতীয় অঙ্কে পৌঁছেছেন ঠিকই, কিন্তু ততটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেনি। যেমন বিকি সিং আজকে কোনো রান করতে পারেনি, কিন্তু সঙ্গম 16 রান করেছেন, এবং পুটু সাহা শেষ দিকে 10 রান করেছেন, একটি বাউন্ডারি, একটি ওভার বাউন্ডারির সুবাদে। এবং বোলিংটা আমরা যদি দেখি, দুটি উইকেট, বিশাল সিং এর দুটি উইকেট, 18 রান খরচ করেছেন, আর একটি করে উইকেট পেয়েছেন অনিল সুবে এবং ওয়াসিদ একটি করে উইকেট পেয়েছেন। তো সবথেকে বড় কথা আজকে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, প্রতি মুহূর্তে এই ম্যাচ থেকে যদি জয়লাভটা আমরা করতে পারি, কিন্তু সেমিফাইনালের রাস্তাটা কিন্তু একদম পাক্কা হয়ে যাবে। আর এই ম্যাচটা কিন্তু দুই দলের কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ ডু অর ডাইর ম্যাচ। এখান থেকে অবশ্যই উঠতে চাইবে, উপরের দিকে
আগামীকালকের জন্য সেটা কিন্তু তাদের কাছে একটা বড় সাহস হবে, শক্তি হবে। तो आपको, जैसा कि आप सनी गोयत के बारे में बता रहे थे, मैं सनी गोयत के बारे में एक जानकारी देना चाहूं कि वर्ल्ड डिसेबल क्रिकेट चैंपियनशिप जब हुआ था इंग्लैंड में, तो सनी गोयत इंग्लैंड गए थे और फाइनल मैच जो हुआ था भारत और इंग्लैंड के बीच, उस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे। एक वक्त जब भारतीय टीम हार रही थी तो वहां पे उस मुश्किल घड़ी से इन्होंने 3 विकेट निकालकर भारत को इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड की सरजमी में हराया था। जी बिल्कुल, ये तो सही बात है। और आज जिस जिस खिलाड़ी आज खेल रहे इस मैदान में, सभी खिलाड़ी 10 PL खेलने की एक जो क्षमता वो उनके अंदर है, खेल भी चुके हैं। ये जो सरस प्रामाणिक है, पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी परफॉर्म किए हैं दुबई में, वो भी 10 PL खेल चुके हैं। ये सबसे बड़ी बात है हमारे बंगाल के लिए भी। লক্ষ্যমাত্রা 64। আর আমন্ত্রণ জানাবো রবিদাকে পরবর্তী ম্যাচের জন্য। আর এদিকে 2 গোড়াপত্তনকারী ব্যাটসম্যান মাঠে প্রবেশ করেছেন, সুনীল চাওরে, এবং তার সাথে কাকে দেখতে পাবো, তিনিও চলে এসেছেন। আর এদিকে মাইক্রোফোনে পালা বদল ঘটবে, আমন্ত্রণ জানাবো রবিদাকে। ধন্যবাদ রামশঙ্কর, ধন্যবাদ অভিষেক। প্রথম 5 ওভারে যখন আমরা দেখছিলাম একটা বড় হেলদি স্কোর হবে, যেখানে মনে হয়েছিল 70 বা 70-এর বেশি রান সংগৃহীত হবে, এবং লাস্ট ওভারটা যদি আমরা দেখি মাত্র 1টি রান, এবং যেখানে 1টি উইকেট এবং 1টি রান, সেই জায়গায় কিন্তু অন্তত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেল। আমরা জানি যে প্রত্যেক লাস্ট ওভারটা অনেকটা ইম্পর্টেন্ট ওভার থাকে কিন্তু দুটি দলের কাছে। এখানে যে গতিতে রান হচ্ছিল, যদি আমরা 5 ওভারের শেষে দেখি 12.4, এই গতি যদি ধরে রাখতে পারতো তাহলে তো অন্তত প্রায় 75 রানের কাছাকাছি কিন্তু যাওয়ার কথা, কিন্তু লাস্ট ওভারে মাত্র 1টি রান, সেই জায়গায় কিন্তু সল্টলেক স্ট্রাইকার কিন্তু অনেকটা লড়াই কিন্তু ফিরে এলো। और मुझे ये लगता है कि यहाँ पर ये इस टूर्नामेंट का सबसे ज्यादा रन है, और इससे पहले की जो 51 था, और ये बेहतर रन इस विकेट की हम बात करें तो स्थिति के हिसाब से अभी भी बहुत अच्छा टोटल है, लेकिन सॉल्टलेक स्ट्राइकर को भी अच्छा स्टार्ट मिलना है और एक अच्छा टोटल बनाना होगा। यहाँ पर 6 ओवर में 64 রান चाहिए जीतने के लिए। সত্যি একেবারে 6 ওভারে এখানে 64 রান, এবং লাস্ট ওভারে একটা দুরন্ত ওভার আমরা দেখলাম, প্রথম ওভার সরোজের। সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এই বলটি কিন্তু ব্যাটসম্যান অনেক আগেই সরে গেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ডেড বল। আসলে ব্যাটসম্যান প্রস্তুত ছিলেন না, যদিও সরোজ তার প্রথম বলটি করে ফেলেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ডেড বল ঘোষণা করলেন আম্পায়ার। काफी हाई वोल्टेज मैच, बहुत ही कड़ा मुकाबला, और आर्यन प्रीमियर लीग हमारे साथ जुड़े हैं समरेश। बहुत अच्छी गेंद और नीचे रहती ही गेम। आप देखिए, जैसे कि इस पिच की बारे में हम बार बार चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पर जो अनियमित बाउंस है, कभी उछाल मिलता है कभी नीचा रहता है, जहां बैट्समैन के लिए स्ट्रोक खेलना उतने आसान नहीं होता, काफी कठिनाई होता है, काफी मुश्किल में पड़ता है बैट्समैन। और मैं अभी तक हमारे ये सीजन 2 का, जो कि ये दूसरा राउंड का दूसरा क्वार्टर फाइनल, हम स्पेशल थैंक्स देंगे जो कि हमारी ऑर्गेनाइजर डीएम साहब को, जो कि कोलकाता के बिगेस्ट टेनिस क्रिकेट लीग, ये सबसे खुशी मिली कोलकाता वासी के लिए, सारे बंगाल वासी के लिए। ये कोलकाता का सबसे बिगेस्ट टेनिस क्रिकेट लीग, आर्यन प्रीमियर लीग। ये भी शॉर्ट बॉल था, और बैट्समैन
जैसे कि सामने की तरफ खेलना चाह रहे थे, वाइड करा दिया अंपायर। और इसी के साथ ये पहला रन, जैसे कि सॉल्ट लेक स्ट्राइकर का स्कोर ऑफ 1। और अभी भी जिस प्रकार से जेवियल कांद्रा की पहले विकेट के लिए काफी शानदार बैटिंग, पहले विकेट के लिए, और जैसे सरोज प्रामाणिक ने शानदार बैटिंग की थी, 26 रन बनाए थे और उन्हें आते ही एक के बाद एक छक्का मारे, जहां 26 रन बनाए थे 4 छक्का की मदद से। সরোজ বল করছেন এখন, স্লোয়ার ওয়ান, যেখানে কিন্তু ক্যাচ হতে পারে এবং সত্যি অসাধারণ ক্যাচ সঙ্গমকে আমরা দেখলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে এখনো পর্যন্ত এই টুর্নামেন্টের ক্যাচ অফ দ্য ডে এখনো পর্যন্ত কিন্তু সেই ক্যাচটা কিন্তু চোখের সামনে যেন বারবার ভেসে উঠছে এবং সঙ্গম এই মুহূর্তে কিন্তু দুরন্ত ক্যাচ নিলেন। काफी बेहतरीन कैच यहाँ पर, जिस प्रकार से यहाँ पर संगम में ये कैच लिया गया और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बहुत ही शानदार कैच। ऐसे कैच लिया जाएगा तो सारे फील्डर की मनोबल, कॉन्फिडेंस कितने ऊपर होगा। बहुत बढ़िया कैच, जो हम बार बार कह रहे थे कि अभी तक जितने भी कैच लिया गया ये सबसे बेहतर कैच था अभी तक। 67 के जवाब में केवल 1, और ये कंदू का इस्तेमाल किया है। हालांकि बैट्समैन को चकमा भी दिया, कोई रन नहीं। स्कोर अभी भी 1, बैट से कोई रन नहीं आया अभी तक, केवल एक्स्ट्रा के रूप में 1 ही रन। सरोज प्रामाणिक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, ये भी हालांकि स्लोअर यॉर्कर है, बैट्समैन को फिर एक बार चकमा दिया है। সরোজের বোলিং সম্পর্কে কিন্তু প্রত্যেকই ওয়াকিবহাল। আসলে চোট পাওয়ার পরে আবার যেন নিজের নামের প্রতি সুবিচার করছেন, যদিও তিনি বারবার তার প্রতিক্রিয়া বলেছেন এই বলটি কিন্তু অনেকটা নিচু হয়ে যায় অফ স্টাম্পের বাইরে, এবং সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু জেবিএল কাঁদরা দলের সমর্থকদের করতালির বন্যা বয়ে যাচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি। বিশেষ করে সুমিত, দীপ্তদা সমর্থকরা যারা কিন্তু আমাদের ফেসবুক, ইউটিউবে রয়েছেন, তারাও কিন্তু করতালি দিয়ে উঠলেন এইরকম একটা দুর্দর্শ ওভার দেখার পরে। आर्यन प्रीमियर लीग अब लगन कर सकते हैं। आपको फेसबुक फेस और यूट्यूब पेज में आपको मिलेगा कि सीधा संप्रचार लाइव एंड एक्सक्लूसिव आर्यन प्रीमियर लीग और डे 1 का ये लाइव आप देख रहे हैं, जैसे कि एफडी पार्क से, जो कि दमदम सॉल्ट लेक से। और यहाँ पर पहला ओवर बहुत ही शानदार ओवर रहा। मोहम्मद जीशान अभी भी दूसरा बॉलर के रूप में आएंगे। দ্বিতীয় ওভারে খেলা চলছে। প্রথম ওভারে একটি রান, যদি আমরা দেখি যে লাস্ট ওভারে একটি রান হয়েছিল, জেবিএল কাঁদরা দলের পক্ষে একটি মাত্র রান এসেছিল, আর এই ওভারে একটি রান এসছে প্রথম ওভারে। প্রথম এবং শেষ ওভার যদি আমরা দেখি, লাস্ট জেবিএল কাঁদরা দলের লাস্ট ওভারে একটি রান, আবার সল্ট লেক স্ট্রাইকার দলের প্রথম ওভারে একটি রান। লক্ষ্যমাত্রা 64, 30 বলে করতে হবে কিন্তু 63 রান। 30 বলে 63 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কিন্তু ব্যাট করতে হবে। আমরা স্পেশাল থ্যাঙ্কস জানাবো আমাদের ফুড পার্টনার বাকারা एक्सप्रेस। एक रन जीत के हैं दोनों बैट्समैन, क्योंकि लेग बाय के रूप में अभी भी बैट्समैन कोई रन नहीं आया, और जो 2 रन आया है एक्स्ट्रा के रूप में, एक वाइड और एक लेग बाय के दौरान, कोई मिलाकर स्कोर आप 2। দুটি রান আমরা দেখতে পাচ্ছি স্কোর বোর্ডে, যেখানে করতে হবে কিন্তু 6 ওভারে 64 রান। চলমান দ্বিতীয় ওভার, চলতি টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল। এবার কিন্তু ওয়াইড করে বসলেন। এই ওভারে আরো একটি অতিরিক্ত রান, কিন্তু এখনো পর্যন্ত ব্যাটসম্যানরা কিন্তু সেভাবে নিজেদের মেলে ধরতে পারেনি, বোলারদের উপরে কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। রানের গতি কিন্তু একেবারে মন্থর। আসলে যত সময় যাচ্ছে ততই যেন সল্ট লেক স্ট্রাইকার দলের
সভ্য সমর্থকদের চাপ বাড়ছে। প্রত্যেক খেলোয়াড়কে কিন্তু চাপ নিয়ে বয়ে বেড়াতে হয় সারাটি জীবন। আবার ঠিক মতো খেলা হয়নি, বল চলে যাচ্ছে কিন্তু ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট অঞ্চলে, সেখান থেকে ফেরত আসার আগে কিন্তু আবার একটি রান লেগ বাইয়ের হাত ধরে। এখনো পর্যন্ত दलीय रन की तो 4। दर्शक की मांग है कि पहले इनिंग्स की तरह जिस प्रकार से छक्का चौका देखने को मिली थी, बरसात हुई थी और उठाकर खेले हवा में, और देखना है कि नीचे संगम, और ये संगम का दूसरा विकेट। और यहां पर खुशी मिली संगम को और जेबीएल कांद्रा को भी खुशी। ग्रुप 8 जो एपीएल टी10 চ্যাম্পিয়নশিপ, এই এপ্রিলে কিন্তু আপনারা দেখতে পাবেন যেখানে প্রথম পুরস্কার 5 লক্ষ টাকা এবং সতীর্থ ট্রফি, এবং দ্বিতীয় পুরস্কার সতীর্থ ট্রফি সহ 3 লাখ টাকা। ইতিমধ্যে আরো একটি বল হলো, ওয়াইড ঘোষণা করলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে সুমন জানাচ্ছেন এখনো পর্যন্ত কিন্তু যে কটি রান হয়েছে সবই অতিরিক্তের হাত ধরে। पहला ईरान है बैट से। सॉल्ट लेक स्ट्राइकर की सारे समर्थक काफी विमर्श में ये नजर आ रहा है। एस मिश्रा जो कि पहला रन बनाए। ओ फाइन शॉट खेलने की प्रयास, रिवर्स स्विंग में आप देखिए यहां पर भिकी सिंह जैसा फील्डर, ये भी बहुत ही बेहतरीन कैच था। संगम को 2 कैच, संगम ने 2 कैच लिया, उसके बाद भिकी भी, ये भी बहुत कठिनाई था कैच। और तीसरा विकेट की पतन सॉल्ट लेक स्ट्राइकर्स का, ये तीसरा विकेट धराशायी हुए। 3-3টি উইকেট খুইয়ে রান মাত্র 6টি হয়েছে, যেখানে করতে হবে কিন্তু আরো 58টি রান। আমরা স্পেশাল থ্যাঙ্কস জানাবো আমাদের ফুড পার্টনার বাকারা অনিল শাহকে, আমরা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট তাকেও আমরা ধন্যবাদ জানাবো, হোপ এন্টারটেইনমেন্ট শিবম দাসগুপ্তা এবং ম্যানেজড বাই সুব্রনারায়ণ দাস মন্ডল। এত সুন্দর একটা উপহার, সুন্দর আয়োজনের যিনি উপহার দিয়েছেন আমাদের, আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি কিন্তু সুব্রনারায়ণ দাস মন্ডলকে। স্পেশাল থ্যাঙ্কস ऑर्गेनाइज बाय डीएम दुर्गेश मिश्र। और इसी के साथ आखिरी गेंद में 1 रन मिले, जहां 7 रनों की रफ्तार बहुत धीमा है, लेकिन आपको जीतने के लिए अभी भी बहुत दूर जाना होगा। दिल्ली अभी भी बहुत दूर है सॉल्ट लेक स्ट्राइकर के सामने। तो 2 ओवर के बाद स्कोर ऑफ सॉल्ट लेक स्ट्राइकर्स का 7। तो यहां पर हम देखें कि पहले इनिंग्स में जेबीएल कांद्रा पहले 2 ओवर में 27 रन बनाए थे, बहुत ही तेज रन बनाए थे। और यहां पर तीसरे ओवर की शुरुआत, और यहां पर कमेटी वैक्स में तब्दीली। आइए समरेश। আরো একবার আপনাদের সবাইকে স্বাগত সল্ট লেক এফডি পার্ক ময়দান থেকে। The biggest tennis cricket tournament of Kolkata, Aryan Premier League, organized by Durgesh Mishra. দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ আপনারা দেখছেন, একদিকে সল্ট লেক স্ট্রাইকার, অন্যদিকে জেবিএল কান্দ্রা। 64 রানের লক্ষ্যমাত্রা। এবার কিন্তু সরাসরি ফিল্ডসম্যানের হাতে, জিশান ছিলেন ওখানে, এক্সট্রা কভার অঞ্চলে বলটি ধরে রাখতে পারেননি, ক্যাচ ছিল, একটা রান এসছে। 64 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করছে সল্ট লেক স্ট্রাইকার। তৃতীয় ওভারের খেলা চলছে। প্রথম 2 ওভার থেকে আমরা দেখলাম মাত্র 7 রান। রিকোয়ার্ড রান রেট কিন্তু পৌঁছে গেছে 14.25। এবার কিন্তু হাওয়ায় বল,
এবং ওখানে আমরা দেখলাম সুমিত দেখলে তিনি কিন্তু অন্তত কলটি দিয়েছিলেন যে আমাকে ছেড়ে দাও, আমি বলের সব থেকে কাছে আছি। দুর্দান্তভাবে বলে নিচে পৌঁছলেন, ক্যাচটি তালুবন্দি করলেন। চতুর্থ উইকেটের পতন ঘটে গেল সল্ট লেক স্ট্রাইকার দলের। ওদিকে নতুন ব্যাটসম্যান গৌরব এসছেন, লেগ বাই সূত্রে একটা রান আসবে। রানের গতি যেভাবে এগোচ্ছে সল্ট লেক স্ট্রাইকার দলের, লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে তাদেরকে কিন্তু গিয়ারটা বদলাতে হবে, টপ গিয়ারে রান করতে হবে, কারণ তৃতীয় ওভারের খেলা যখন চলছে স্কোরবোর্ডে মাত্র 10 রান। 4টি উইকেটের পতন ঘটেছে। গতিতে হেরফের ঘটিয়েছিলেন সরোজ। লঙ্ঘন অঞ্চলের দিকে আরো একটা রান আসবে। 10 থেকে বেড়ে রান পৌঁছে গেল 11তে। এই ম্যাচের পরেই আপনারা দেখবেন প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচ, যেখানে ঝাড়গ্রাম গুড মর্নিং এর সঙ্গে লড়াই করবে এই ম্যাচে। যারা বিজয়ী হবেন, থার্মেন অঞ্চলের দিকে একটা রান, দুর্দান্ত একটা ওভার বল করলেন সরোজ। তৃতীয় ওভারের খেলার পরিসমাপ্তি, 3 ওভার শেষে। তৃতীয় ওভারের খেলার পরিসমাপ্তি, 3 ওভার শেষে রান সংখ্যা 12, 4 উইকেটের বিনিময়ে। তো প্রথম 3 ওভার থেকে 12 রান, আর শেষ 3 ওভারের খেলা বাকি, 52 রান প্রয়োজন 18 বল থেকে। 17.33। ওদিকে রিভার্স খেলার প্রচেষ্টা এবং সরাসরি উইকেটে আঘাত হানলেন মোহাম্মদ জিশান, গত ম্যাচের নায়ক। উইকেটটি পেলেন তিনি, 5ম উইকেটের পতন। APL Season 2, the biggest tennis cricket tournament of Kolkata, organized by Durgesh Mishra. Special thanks to our food partners, Bakara, Mr. Anil Chau. Thanks to our event management group, Hope Entertainment, Mr. Shivam Raj Gupta, and managed by Subranarayan Das Mondal, Michael. বারো রানের মাথায় 5ম উইকেটের পতন। একেবারে খাদের কিনারায় সল্ট লেক স্ট্রাইকার্স। এখান থেকে তারা ফিরতে পারবেন কি ম্যাচে? তার জন্য কোনো একটা জুটি দরকার। সংযমী হতে হবে ব্যাটসম্যানদের, বলের গতিবিধির উপর নজর রেখে বড় শট খেলতে হবে। ওদিকে সরোজের বোলিং বিশ্লেষণ, 2 ওভার বল করেছেন, 6 রান দিয়ে দুটো উইকেট পেয়েছেন। মোহাম্মদ জিশান পরের বল করবেন, বামহাতি ওভার 2 উইকেট। দুর্দান্ত জায়গায় বল রাখছেন, লাইন এবং লেন্থ মিশ্রণ প্রতি বলে আমরা দেখছি। ভেরিয়েশন আনছেন, বৈচিত্র্য আনতে পারেন মোহাম্মদ জিশান। যথেষ্ট জোর রয়েছে তার বলে। 1000 ওয়াট আলোর রোশনাইয়ে আপনারা দেখছেন APL Season 2। এবার কিন্তু খাটো লেন্থের বল এবং ঠিকানা লিখে পাঠিয়ে দিলেন। অনেক সময় পরে একটা বড় শট এলো এখানে, এবং গত বলটি যদি ব্যাটসম্যানের হয়ে থাকে, এই বলটি কিন্তু বোলারের জিশান, তিনি আরো একটি উইকেট পেলেন। 6ষ্ঠ উইকেটের পতন ঘটে গেল সল্ট লেক স্ট্রাইকার দলের। রিপ্লেতে আমরা দেখে নেব কিভাবে বলটি করেছিলেন। অ্যাক্রস দ্য লাইন খেলার চেষ্টায় ব্যাট এবং প্যাডের মাঝে একটা
একটা বড় গ্যাপ ছিল সেটাকে ব্যবহার করলেন মোহাম্মদ জিশন। Look so sexy तकता यूं नूं बहुत टेंशन बढ़ने लगी खुदा की कसम न कभी मैंने पी तो फिर भी थोड़ी थोड़ी चढ़ने लगी रुका न गया देखो I said I wanna talk can't even go I go there मेरे जाके उनको छुड़ा baby do you freak when you dance 'cause you dance like a pro ওদিকে নতুন ব্যাটসম্যান এসেছেন আরপি সিং। মোহাম্মদ জিশন মুন্সিয়ানা দেখাচ্ছেন বোলিং এ, যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে বোলিং করছেন। এখনো পর্যন্ত 1.5 ওভার বল করেছেন, 12 রান দিয়ে 4টি উইকেট পেয়েছেন মোহাম্মদ জিশন। এখনো পর্যন্ত টুর্নামেন্টে 6টি উইকেট তার নামে, হাইয়েস্ট উইকেট টেকারের দৌড়ে তিনি এগিয়ে রয়েছেন। আর এই ম্যাচের পরেই আপনারা দেখবেন প্রথম সেমিফাইনাল, দ্য বিগেস্ট টেনিস ক্রিকেট টুর্नामेंट ऑफ कोलकाता एपीएल सीजन 2 और ये 2 साल आपके नाम। চতুর্থ ওভারের খেলার পরিসমাপ্তি, 4 ওভার শেষে 19 6 উইকেটে একেবারে ব্যাটিং বিপর্যয়ের সম্মুখীন সল্টলেক স্ট্রাইকার্স। কিভাবে এই দুর্যোগের ঘন ঘটা থেকে তারা বেরোবে, আদৌ কি পারবে বেরোতে, কি হবে ম্যাচের গতি প্রকৃতি, আগামী দুটো ওভারের প্রত্যেকটি বলের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ নিয়ে কমেন্ট্রি বক্সে পরিবর্তন আসবে। আমি স্বাগত জানাবো রামশঙ্কর দাকে। ধন্যবাদ সমরেশ। এই মুহূর্তে প্রায় দখলে ম্যাচ, তাহলেও কিন্তু পালের হাওয়াকে উল্টো দিকে বইয়ে দেওয়ার ক্ষমতা কিন্তু রাখে ব্যাটসম্যানেরা। हौली हौली गिद्दे विच नच बदलोनी तेरा लक नाम रोड़ा खा जावे हौली हौली गिद्दे विच नच बदलोनी तेरा लक नाम रोड़ा खा जावे বলবে কিন্তু সময়, আর সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে হবে সকলকে। দু দলের প্রচুর সমর্থক এখানে হাজির আছেন। আসলে ফেসবুক লাইভে এখান থেকে কিছুটা লেটে খেললেন, খাটো লেন্থের বল, এই বল থেকে একটা বড় শট অবশ্য অনেকে আশা করছিলেন, কিন্তু না, এখান থেকে কোনো বড় শট আসেনি। 19-6 উইকেটে প্রথম থেকে যে বিপর্যয়, সেটা যেন পিছু ছাড়ছে না। ব্যাটিংয়ের দৈন্যদশা চলছে, রানের খরা চলছে, এটাকে কাটাতে হলে বোলারের বাঁধন আলগা করে খেলতে হবে, সমস্ত বেষ্টনীকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে হবে, তাহলে কিন্তু ওই 64 টার্গেটে পৌঁছতে পারবে দল। চলমান পঞ্চম ওভার, এই ম্যাচের পর আর একটি মাত্র ম্যাচ আজকে হবে, সেমিফাইনাল ম্যাচ। ইতিমধ্যে গুড মর্নিং হোয়াইটের ইশারা, লিগেল বল ছিল না, দলের রান আরো একটি বাড়লো, যার অর্থ 27 পৌঁছে গেল। আর এই বলটিও ডট করিয়েছেন, ডট করানো যাবে না, মাথায় রাখতে হবে। গিয়ারটাকে এখান থেকে যদি চেঞ্জ না করেন ব্যাটসম্যানরা, তাহলে কিন্তু পরবর্তী সময়ে কঠিন থেকে কঠিনতর হবে ম্যাচ। আর আস্তে আস্তে করে এই ম্যাচের দখলটা কিন্তু নিয়ে নিয়েছে। খুশির বাতাবরণ আমরা দেখতে পাচ্ছি জেভিএল কান্দ্রার ডাগআউটে। প্রান্ত বদল একবার, আরো একটি রান বাড়লো। 6 জন ব্যাটসম্যান আজকে সেভাবে নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেনি। 3 জন ব্যাটসম্যান কোনো খাতাই খুলতে পারেনি, অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেননি। এত ভালো বোলিং আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি জেভিএল কান্দ্রা দলের, যে কারণে পঞ্চম ওভার খেলার শেষে
পঞ্চম ওভার খেলার শেষে 28 6 উইকেটে জিততে হলে 64 রান করতে হবে। আর 36টি রানের প্রয়োজন। 6 বলে 36, অর্থাৎ প্রতি বলে ওভার বাউন্ডারি। একটি ডট করাতে পারলেই কেল্লা ফতে হবে জেবিএল কান্দ্রা দলের। আর এখান থেকে ম্যাচটাকে বের করানো মানে যথেষ্ট ঝোড়ো ব্যাটিং, মার্কাটারি ব্যাটিং এর উপহারটা দিতে হবে। আর এইখান থেকে একটা আমরা দেখলাম একটি মাত্র রান, অর্থাৎ এই ম্যাচে প্রায় সুনিশ্চিত করে ফেলেছে। যদি না কোনো অতিরিক্ত বল হয় এই ম্যাচ দখলে জেবিএল কান্দ্রা। আমরা শেষ কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ দেখছি আজকের দিনের। আর এটি যাবে কোথায়? একদম জিসানের সহজ ক্যাচটাকে আমরা দেখলাম 4-4টি রান হতে, আসলে এই ক্যাচটা কিন্তু জিসানের কাছ থেকে 6-6টি রান চলে এসছে। জিসানের কাছ থেকে হয়তো অনেকে আশা করছিলেন না, কিন্তু জিসানের হাত থেকে ফসকে যায় ক্যাচটি। রিপ্লেতে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিভাবে ফসকালো ক্যাচটি। দলের রান আরো একটি বাড়লো, হোয়াইটের হাত ধরে এলো আরো একটি রান। 36-এ পৌঁছে গেল দলগত স্কোর। আমরা প্রথমে যেটা চর্চা করছিলাম যে এই 64 টার্গেটটা করতে এই মুহূর্তে বেগ পেতে হচ্ছে। আবার শেষ মুহূর্তে একদম ঝলক দেখলাম আমরা, ভালো ব্যাটিং এর ঝলক। দর্শনীয় ওভার বাউন্ডারি। অনেকটা দেরি করে ফেলেছে ব্যাটসম্যানেরা, যেহেতু প্রথম থেকে যেভাবে সানাসি আক্রমণে চেপে ধরেছে জেবিএল কান্দ্রা দলের বোলারেরা, সেখান থেকে কোনোভাবে মাথা তুলে কিন্তু দাঁড়াতে পারেনি ব্যাটসম্যানেরা। তাদের ব্যাট আজকে কথা বলতে পারেনি, কথা বলাতে পারেননি, প্রাধান্য বিস্তার তো কোনোভাবেই করতে পারেননি। আবার একটি উইকেটের সম্ভাবনা ফিরতে হবে। সপ্তম উইকেটের পতন ঘটল, অর্থাৎ আজকে এই 64 রান পেতে কিন্তু এই লখনৌ মতো দলকে কিন্তু বেগ পেতে হয়েছে। আসলে আজকে জেবিএল কান্দ্রা দলের যে বিষধর বোলিং আমরা দেখেছি, সত্যি যারা দেখেছেন অনেক দিন মনের মনি কোঠে লালন পালন করবেন। আসলে জেবিএল কান্দ্রা দল আজকে যারা মাঠে আছেন তারা তো অবশ্যই দলকে প্রতি মুহূর্তে উৎসাহিত করছেন, এবং ফেসবুক লাইভে, ইউটিউব লাইভে যারা খেলা দেখছেন তারা প্রতি মুহূর্তে কিন্তু কমেন্ট করে জানাচ্ছেন, চেয়ার আপ করছেন। এটা কিন্তু সব থেকে বড় কথা। এবারে পরবর্তী বল নিয়ে দৌড় শুরু করবেন। আবার একটি বড় শট, 6-6টি রান। আটচল্লিশ। শেষ মুহূর্তে কিছুটা বিনোদন হলো অবশ্যই, বড় বড় শট দেখে অবশ্যই খুশি হলেন। এদিকে আরো একটি বাউন্ডারি এলো, আর সঙ্গে সঙ্গে ম্যাচের নির্ণায়ক ওভারটি শেষ হলো। এখান থেকে জয় সুনিশ্চিত হলো ওই জেবিএল কান্দ্রা দলের। খুশির বাতাবরণ, খুশির হাওয়া কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা সরাসরি ফিরবো আমাদের ভিআইপি বক্সে। আমরা পেয়েছি আমাদের সঙ্গে এক্স ক্রিকেটার, প্রেজেন্ট কোচ, মেম্বার অফ আম্পায়ার্স কমিটি সিএবি